Good morning everyone. Happy Tuesday! Yung mga kiting na gutom. Gutom at saka marites. Yes? Ano? Ha? Gutom na kayo? Ha? You're so beautiful. Kefi! Wala na. Ubos na, Kef. Kefi. How about punkan? Ang punkans na. Wow, cute man. Cute man sila, oh. Ba, ginagroom ni Everett si punkan ba? Sana all. Guwapo si punkan. Guwapa, Everett. Laro si punkan ng duyan-duyan. Punkan? Uy, oh, damulag ka na, oh. Punkan, damulag. Oh, Everett. Sakay ka din, Everett. Sige, sakay si Everett. Sakay din si Everett. Uy. Enjoy ang iban, oh. Ang laki-laki mo na, punkan. Oh. Punkan. Eva? Gusto mo din, Eva? Upad kay Kuya Punkan. Ay, ayaw ni Eva. Ay! Grabe, oh, enjoy siya, oh. Ikaw man, Frosty? Oh, good. Yeah. Like mo, Frosty? Ha? Punkan, paano ka bababa si Punkan? How about Eva? Ay! Ay! Laro! Uy! Punkan, hindi yan pagkain. Punkan, hindi yan pagkain. Ha, hindi yan pagkain. Like niya, oh. How about Everett? Weh, hap! Oh my. Ikaw man, Kefi. Everett. Ay! Mga good sa'yo. Ay! Whoop! Yeah? Lambing-lambing pagkatapos, ha? Padagulan, ha? Yeah. Punkan, Everett. Aray, sakit. Uroy. Sakit naman nun. Idabunjing kayo mo yapunkan mo. Ay, tsura binanggan. Ouch. Ay! Ano ba yan? Ang laki-laki. Ay! Ang laki-laki. Kapi? Ha? Punkan, ha? Ba't inaaway mo si Kefi? Ha? Grabe na, punkan. Ilang kilo ka na ya, punkan? Turning 5 ka na siguro, no?
Eh? Eva, up! Tingnan mo nga itong dalawa. Okay. Aray. Ay, ewan ko sa'yo, Ponkan. Super lucky na ni Ponkan. Chillin ha, chillin ha. Berets? Everets? Uy, Ala.